बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर व मरूफ़ आयत वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन के मुताल्लिक़ है। इसकी फ़जीलत, इसके कमालात और इसके बारे में चंद एक मरूसात। मुझे हुक्म दिया गया आप इस आयत पे बात करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत बहुत ही कहरी आयत है, बहुत कहर है। अल्लाह ताला की शान जब्बारी इसमें मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी शान बयान फरमाई हैं, दो सिफ़तें बयान फरमाई हैं। एक है पकड़ और एक है सख़त। बतशुन जो है, बतश जो बतश्तुम है, व इज़ा व और इज़ा जब, बतश्तुम वो पकड़ता है, जो उसकी पकड़ है। इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद, बहुत सख्त है। और जब्बारीन ये इसमें जब्बार से है। तो ये कहरी आयत है, जलाली आयत है। किसी को सबक सिखाने के लिए, किसी को मगलूब करने के लिए, जादू को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को ख़त्म करने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनको भगाने के लिए, दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए, और बहुत सारे इस आयत के कमालात हैं जो इसको पढ़ने से हासिल होते हैं। और इसके साथ आप इलाज भी कर सकते हैं, जिन्नात का, जादू का, सहर का। इसके अलावा इस आयत के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस्मानी अमराज के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। दर्द के लिए, किसी भी किस्म की दर्द है उसको रोकने के लिए, उसको बांधने के लिए ये बहुत ही मुअस्सर आयत है। इस आयत के बारे में काफ़ी अरसा पहले से मैं इसको जानता हूँ। मैंने बाकायदा तौर पे इसकी ज़कात तो अदा नहीं की, लेकिन इसके दम की मुझे इजाज़त है। और वो है, हमारे यहाँ आपने देखा होगा शहद की मक्खी और बीड़ वगैरह अक्सर काट लेते हैं। तो हमारी फैमिली में एक घर था जो इसका दम करते थे, और उनके दम में इतना असर था, वो जो ही दम करते थे तो दर्द भी ख़त्म हो जाता था और जिस्म पर सोजिश भी नहीं आती थी। तो मैंने फिर उसके लिए बड़ी कोशिश की, बड़ा सफ़र किया, और काफ़ी सफ़र करने के बाद फिर मैंने इसकी, वो हमारी अजीज़ है और वो औरत थी, उसके बाप के पास ये दम था और उन्होंने फिर अपनी बेटी को दिया था। तो मैंने फिर उनकी बेटी से लिया, जो कि रिश्ते में मेरी खाला लगती थी। वैसे मुझे पता था कि वो यही दम करते हैं, ख्याल था, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा, उनके पास गया, उन्होंने फिर मुझे इसकी इजाज़त दी, दम बताया, और फिर इसके बाद मैं करता था। तो किसी को अगर भीड़ लड़ जाए या किसी को शहद की मक्खी काट ले, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर कोई बंदा इसके ऊपर रियासत कर लेता है, इसकी पूरी तासीर हासिल कर लेता है, तो वो बिच्छू के कांटे पर भी दम कर सकता है, वो सांप के कांटे पर भी दम कर सकता है, किसी और जहरीले जानवर के कांटे के लिए भी वो इसको दम कर सकता है और उसके असरात को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसमें पकड़ आनी है, इसमें रुकावट है। आप किसी भी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप इसके साथ रोक सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर भी आप बंदिश लगाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बंदिश लगा सकते हैं। और फिर इसमें जो जब्बार है उसकी एक अपनी शान है, उसकी एक अपनी अल्लाह ताला ने तासीर रखी है कि वो रोकने के लिए अल्लाह ताला की शान जब्बारी, अल्लाह ताला का जलाल और उसका कहर और उसका गुस्सा इस इसम में पाया जाता है। तो इसके साथ बहुत सारे कमालात होते हैं। तो अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं, आप इसकी ज़कात अदा करते हैं, तो ज़कात अदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। आप इसकी इजाज़त लें और उसके बाद आप इस आयत के आदाद निकाल लें, उसके मुताबिक पढ़ लें, अपने नाम और अपनी माँ के नाम के आदाद के मुताबिक पढ़ लें। या फिर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आयत के और उनके आपस में मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप इसको 1100 मरतबा रोज़ाना 41 दिन तक पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह इसके साथ भी आपकी ज़कात हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ें, तो इंशाल्लाह इसके साथ इसकी ज़कात हो जाएगी। तो ये तो हुक्म था जिस पर मैंने अमल किया है, लेकिन मेरे पसंद में अभी जो अमल है वो ये है कि इसी ही सूरत की 2 आयात और हैं जो कि काफ़ी सालों से मेरे विरद में है, मेरे इस्तेमाल में है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब दोबारा उनकी ज़कात भी अदा करूँ।
اس کے ساتھ چند ایک اسماء ہے جو کہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ سے سنے ہیں، علیکن، تلیکن، ملیکن، انت تعلم ما فی قلوبہم، اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ علیکن، تلیکن، ملیکن جو ہے، ان کی میں پہلے آلریڈی زکوٰۃ دے چکا ہوں، اور اس کے بعد انت تعلم ما فی قلوبہم رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ تو یہ 2 آیات ہیں، اور یہ جلانے کے لیے ہیں، جنات کو، جادوگروں کو۔ باقی اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، تو پھر میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے ساتھ پھر اس کا جو آگے اسماء ہے، ابرسا، سبرسا، سارسا، سوراسا، یہ بعض دفعہ ایک اسم پڑھا جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ 3 پڑھتے ہیں، بعض دفعہ یہ 4 ذکر کیے جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ سواد کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ سین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں تو پڑھنے میں تو وہی لفظ آئے گا، ہمیں سواد نکالنا تو ہر بندے کو نہیں آتا، تو ابرسا، سبرسا، سارسا، سوراسا ایسے ہی ہم پڑھیں گے۔ تو اگر کسی بھی لحاظ سے لکھا ہے، ان کو پڑھا جائے، اور ان اسماء کی یہ جو موکلین کے نام ہیں، ان کی میں پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں۔ سورہ علم نشرہ کے ساتھ ان کی میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اور بہت ان کو میں نے پڑھا تھا، تو اس کو میں نے استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے 2-3 جادوگروں کو بہترین سبق دیا ہے۔ تو اس کا ایک پورا طریقہ ہے جادو علاج کا، جو کہ شاہ صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے، اور اب میں نے ان کو واپس لوٹا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت طاقتور عمل ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں۔ علیکن، تلیکن، ملیکن، بعض دفعہ یہ بھی 2 نام ذکر ہوتے ہیں، علیکن اور تلیکن، بعض دفعہ علیکن، تلیکن ہوتے ہیں۔ تو علیکن، ملیکن، تلیکن اس طرح بھی ٹھیک ہے، علیکن، تلیکن، ملیکن اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ تو 3 اسماء عام مشہور ہیں، جن کی میں آلریڈی زکوٰۃ دے چکا ہوں۔ اس کے بعد انت تعلم ما فی قلوبہم، اور اس کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں جو سورہ شعراء کی ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ابلیس ہے اس کے سارے لشکر کو ہم جلا دیں گے اور ان کو خاک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آگے موکلین کے نام ہیں، اور یہ بھی بڑے طاقتور موکلین ہیں، جن کے اسماء ہیں ابرسا، سبرسا، سارسا، سوراسا۔ تو اس کی اگر باقاعدہ زکوٰۃ ادا کی جائے تو بہت پاورفل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ بہترین حاضری ہوتی ہے۔ اور میں نے ایسے بندے کی، ایسے جادوگر کی حاضری لگائی ہے کہ جو کہ حاضر ہوتا ہی نہیں تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور مریض کو اس نے گرا دیا تھا۔ تو جب ہم نے اس کی دھونی دی تو اس کی چیخیں نکل گئیں، اور پھر اس کی چیخیں میرے سامنے نہیں، میرے تمام بچے، میری پوری فیملی، ان کی ساری فیملی، میری وائف، میرے بچے، میری بیٹیاں، سب کے سامنے ہوئی، اور سب دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ ایسا کیس ہے، جو نہیں مانتے تھے، جن کا خیال تھا قاری ذوالفقار کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یا ان کا بھی خیال تھا تو جو کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ جو نہیں بھی مانتے تھے، سب کے سامنے وہ بندہ اس مریض میں آ کے چیخ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ میں نے کہا تمہیں میں نے جلانا ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے بہت سارے فائدے ہوئے، اور میرے بچوں نے یہ لائیو نظارہ دیکھا، اور کمال کا تھا۔ تو ہم اس کی انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے، کروائیں گے۔ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔